केते बढ़िया डिजाइन देखो स्टॉक आउट होइतला एटा डिमांड करदे लोग वीडियो बनला के स्टॉक आउट हे हलदिया कलर ऊपर डिमांड करदले हमन तो व्हाइट कलर भी अछि कलर नै जे कलर गारंटी नो जो हमें सब थिरो 6000 बिकुत न आगो या देखो डबल बॉर्डर रेट कमी जे एटा बढ़िया बढ़िया कलेक्शन कम दाम रे देखो डायरेक्ट बनकार न आ गया व्यापारी नो नान डायरेक्ट बनकार पब्लिक हम डिमांड ऊपर हमरा के पड़सी टिक हमको सेम साड़ी 4000 बिकी दिनो यादी 3100 टका हेला बहुत चालू जे है बाकी सब रो प्राइस केते कम रहू छे जे। हेलो फ्रेंड्स इडा हमें आसे जो संबलपुर समलेश्वरी वस्त्रालय निके आया नमस्कार देखो नितरा नवा नवा सब माल माने आसी जे स्टॉक आउट हे जबा जल्दी जल्दी देखो ये हफ्ता फिर वर्षा लास्ट सीजन अछि आ आपन को मिले भी नहीं एतके सस्ता दाम रे आसन सब गुटे गुटे करे आपन देखबा कम दाम रो नेकरी बेसी दाम तक सब अछि सफ्टा ऊपर अछि पेपर धड़ी ऊपर अछि 3000 भीतर भी बढ़िया बढ़िया रेट रो भी सब हमन ने आसी जे मिलन सफ्टा स्टार सफ्टा आ धड़ी पेपर धड़ी सब प्रकार आसी जे देखो आज सब कलेक्शन हमें ठीक कवर करमा ई भितर भी केतेटा हमें कलेक्शन देखमा देखो इनो भी बहुत सारा कलेक्शन लगा भी हिची देखो आउ आज हमें खाली वीडियो के बिना स्किप करके आपण माने देखो बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज हमें देखमा हमर दुकान रो लोकेशन टा टिके जानि ना पारवा लोग सीधा आपण समले मंदिर के आसबे समले मंदिर नो सीधा सीधा फास्ट दुकान पूरा हमर एटा अछि कांच लागि देखबे दुर्गा मंदिर पाखे पाखे ही फास्ट दुकान अछि समलेश्वरी संबलपुरी वस्त्रालय आ रेलवे स्टेशन आसला वाला भी हमर दुकान सीधा छके ही पड़बा पड़बियार छक्के आसबे हमर दुकान आराम से पाई पारबे फास्ट आज हमें केते रुइटा स्टार्ट कर दमा फास्ट हमें 2500 3000 भीतर स्टार्ट करबा 2500 3000 रो देखो तापर फिर ऊपर के जिमा देखमा सब वैरायटी तो गुटे समान टाइप रो नाही त साड़ी माने लोग को बियाहर लागि कम दाम भी देबा के पड़ू जे आ बेसी दाम भी देबा के पड़ू जे हला सब वैरायटी आज के देखमा एटा सब नो आसी एटा देखुन 2500 टका पड़बा हला 2500 टका हां कम दाम रो सब कोन कम रो कम आ क्वालिटी देखुन केंदा अछि देखुन फाइन वर्क ऊपर भी आसी जाउ ए ओडे देखुन 2400 टका 2400 टका रे रुद्राक्ष बूटी वाला आसबा 2400 टका देखुन सिंगल प्रिंट रे अछि 2400 एटा सेम जिनिस हमें 3000 बिकी दिनु यादी रेट कमी छी ई हफ्ता लागि देखुन एटा ओडे तार बात आसीला सफ्टा डिजाइन ऊपर एटा ओडे देखुन 2500 टका पड़वा 2500 केते सुंदर डिजाइन देखुन देखुन आज खाली वीडियो के बिना स्किप करके फास्ट टू लास्ट तक देखुन आई तार आंचल टिके देखि देमा आंचलटा देखो आंचल भी बहुत बढ़िया আছে देखो आंचल भी अंदा आसवा देखो तार कॉम्बिनेशन संगे ब्लाउज पीस नहीं आसबा ब्लाउज पीस ना आसे कम दाम रे सब ब्लाउज पीस ना आसे ब्लाउज हमें एक्स्ट्रा भी हमें दे पारमु मैचिंग कर दे पारमु एटा देखो 2600 टका देखो परभा डिजाइन लोग बहुत मांगु दिले हमर स्टॉक आउट हे होतला परभा डिजाइन भी आसी होला देखो आई तार प्राइस टा 2600 टका 2600 टका रे आसी जाउ छे एटा भी गोटे देखो 2600 टका एटा गोटे भी सेम 2600 टका रे 2600 टका है बेसी दाम ने 2600 टका 2600 टका रे एटा आसी जाउ छे आ जेनटा आपन को पसंद लागु छे टिक चिन्ह नेले फुल फोटो भी मिली जबा साड़ी रो एटा गोटे देखो 2500 टका रे देखो आया हमें दाम कैंसीटा नहीं बढ़ू आज्ञा हेंदा ना भाबे के दाम बढ़े के रखी जो जेनटा जते दाम है एटा देखो 3000 बाई देखु जे फिर भी 2500 टका देखो 2500 टका रे देखो बाकी सब रो प्राइस केते कम रहू छे जे एटा भी गोटे देखो 2500 टका एटा भी सेम 2500 टका देखो 2500 टका रे आपन को मिले जे पैरोट ग्रीन रे एटा रेड रो कॉम्बिनेशन আছে ना कस्तूरी मुर्ग डिजाइन भी अछि एटा बहुत चालू जे है एटा देखो 2900 रे टिके हेवी कपड़ा आसबा डबल बॉर्डर आसबा सेति लगे टिके दाम अछि नाले इटा आगो हमें 3500 बिकुतनु देखो ना ई डबल बॉर्डर देखो आ एबे अछि एटा प्राइस टा 2900 टका रे एटा मिली जाउ छे 600 टका कमी छी रेट ऑरेंज कलर ऊपर ऑरेंज रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन आसी जाउ छे देखो एटा बहुत डिमांडिंग साड़ी है देखो बेहगरिया एटा भी अंदा पड़वा आपन को समान रेट प्राइस टा 2900 टका मात्र इरा उटा आसीला ग्रीन रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि छोटा टेराकोटा चौड़ा बॉर्डर संगे आसबा हां आई तार प्राइस टा 2900 टका एरा सब 2900 रो देखौ जी आपन को एटा सब 3500 भीतर कलेक्शन माने ना एरा देखोन 3200 टका 3200 टका कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया दी छे आ तार मुहर अभी क्वालिटी टिके भल अछि स्टार वाला अछि चौड़ा बॉर्डर देखो आउ जहार भी बियाहगर लगन अछि इटा माने आपन माने नै पारबे पूरा कम प्राइस रे मिली जाउ छे मात्र 3200 टका इटा उटे तार बात इटा देखुन केते बढ़िया कॉम्बिनेशन इटा हमें 4000 बिकी दिलो ई साड़ीटा सेम साड़ी 4000 बिकी दिलो यादी 3100 टका हे वाला न देखो देखुन यानी 3100 टका रे आपन माने नै पारबे देखो केते सुंदर डिजाइन दे भी अछि देखुन इटा भी 4000 रो थिला एटा भी 3000 हे वाला 1000 टका कमी पूरा 1000 टका कम प्राइस रे ही अछि देखुन एटा गमला डिजाइन रे अछि टेराकोटा डिजाइन कॉफी कलर रे धड़ी मुटा अछि ना जाउटे
ইয়া দেখুন 2800 টাকা 2800 মাত্র 2800 টাকা দেখুন বাকি সবর প্রাইস কম্পেয়ার করুন আপন মানে কেতে কম রহুছে যে এটা 2800 টঙ্কারে আপন মানকু মিলি যাଉଛି 3200 টাকা আসবা ডবল বর্ডর আসি যাଉଛି দেখুন ଆଉ পিঙ্ক কলর রে এটা ব্লু র কম্বিনেশন ব্লু কম্বিনেশন আছে আই তার প্রাইসটা 3200 টাকা মাত্র 3200 টঙ্কারে এটা মিলি ଯିବା তারপর নেক্সট কালেকশন দেখুন ইয়া দেখুন হে পরভা ডিজাইন ফের পলে আসলা এটা পরভা ডিজাইন উপরে আছে যেটা কি সবু বেলে ডিমান্ড 3200 টাকা কইলি ইয়ারে 3000 হে গলানো এসরে বি 200 টাকা কমিছি এটা ওটা আছে ইয়া দেখুন হে ডবল বর্ডর সেম ডবল বর্ডর রে রুদ্রাক্ষ বর্ডর রে আছে মাত্র 3100 টাকা 3100 টঙ্কারে আপন মানকু এটা মিলি যাଉଛି দেখুন রে মেরুন র কম্বিনেশন ইরা দেখুন গোটে বঢ়িয়া ডিজাইন 28 ଥିଲା এটা 25 ହେଇଛି ଆଦି এটা 2500 টঙ্কারে 2800 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାର ରେଟ୍ ଇହାଦେ এটা ইয়েলো রে গ্রিন র কম্বিনেশন আছে গ্রিন কম্বিনেশন ଅଛି ইহাদে 2500 ହେଇଛି 2500 ଟଙ୍କାରେ এটা ମିଲି ଯାଉଛି এটা ବିହାଘରରେ ଦିଆ ଥଲି ବହୁତ ବଢିଆ ରହିବା ନା ହଁ ବିହାଘର ଲାଗି ସବୁ ପହଲା କମ୍ବିନେସନ ଏଟା ଏଟା ଦେଖୁন 3000 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁন 3000 ଟଙ୍କାରେ এটা ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଲି ଯିବା ଏଟା ଦେଖୁন ଏଟା ବି 3200 ଟଙ୍କା ଥିଲା କେ ସମସ୍ତେ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ହେଲା ଏଟା ଆମର ବି ଡିମାଣ୍ଡ ବଢଲା ଏଟା ଇହାଦେ ଦେଖୁন ଆଇତା ପ୍ରାଇସଟା 2800 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଅଛି 2800 ଟଙ୍କାରେ এটা 3200 ଟଙ୍କା ବିକି ଜୁ ଏଟା ଆମେ ଇହାଦେ ରେଟ୍ କମି କରି ଆସିছে ସିଜନାଲ ଅଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁন এটা ওটা তার বাদ হেই 32 वाला দেখুন ফের 29 ହେଇଛି 32 वाला 29 ହେଇଛି দেখুন 2900 ଟଙ୍କାରେ এটা ମିଲି ଯାଉଛି ସବୁଥିରେ ଫେର 200 କୋଟି ହେଇଛି এটা পিঙ্ক রে ব্লୁ ର কম্বিনেশন ତାର ମୁହଁ ବି ଦେଖୁନ କେତେ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ଏଟା ଆମେ ପହଲା 4 ବି କୁଦରୁ ଫେର 35 ଫେର ଇହାଦେ ଏତକି ହେଇଗଲା ନା ଦେଖୁন এটা ময়ূর ডিজাইন রে আসি যাଉଛି দেখুন বঢ়িয়া লাগবা পুরা দেখুন এটা ওটা এটা দেখুন ছোট ছোট সবটা ডিজাইন রে আসি যাଉଛି এটা পিঙ্ক ব্লু কলর কম্বিনেশন রে আছে 3000 वाला 2800 टका देखो এটা 2800 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଲି ଯାଉଛି ସବୁଥିରେ ଫେର କଟି ଯିଏ ଏଟା ଆମେ 3500 ବିକୁతుରୁ ଫେର 3000 ବିକୁनु ଫେର 200 ଲଗन କାଟଲାनु याद 2800 लखन फेर हे गला गुडे देखुन ब्लाउज वाला है एरा ब्लाउज पीस आसवा संगे देखुन ब्लाउज पीस वाला आगे केते हेबार কথা 4000 3500 हेबार কথা এটা মাত্র 3100 টাকা 3100 ଟଙ୍କାରେ ভাবুন দেখুন ব্লাউজ পিস वाला তো এতে কম রে নে মিলে নাই মিলে ব্লাউজ পিস संगे আছে টেরাকোটা ডিজাইন আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডবল বর্ডর চৌড়া संगे আছে দেখুন 3100 ଆମେ ନିଜେ ବୁନକାର ନୁହେଁ ଆනුଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇ ହିସାବରେ ରେଟ୍ ଲଗାଉଛୁ ଆମର ମଝିରେ ଆମର କେହି ନାହିଁ ନା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବୁଟି ବାଲା ଆସିଲା 3300 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଶାଢୀର କେନ୍ତା ଫାଇନିଂ କେନ୍ତା ସାଇନିଂ ଅଛି କେତେ ଫିଟିଂ ଅଛି ଦେଖୁନ ଆଇ ତାର ପ୍ରାଇସ ଟା କେତେ କହିଲେ 3300 ଟଙ୍କା 3300 ଟଙ୍କାରେ ଏଟା ଆସି ଯାଉଛି ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଏଟା ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ ମିଲନ କାମ ବାକି ଲାଗବା ପୁରା ବଢିଆ ଅଛି ଆଉ ସାଇନିଂ ବି ଅଛି ଦେଖୁନ 3300 ଟଙ୍କା 3300 ଟଙ୍କାରେ ଏଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଲି ଯାଉଛି ଦେଖୁନ এটা কেতে বঢ়িয়া আছে দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা পিনলে তো মস্ত লাগবা পুরা পেপার ধড়ি वाला আছে দেখুন এটা ইয়েলো লোক কহুতরে পেপার ধড়ি वाला টিকে আনুন আমকো পেপার ধড়ি ডিমান্ডিং চলুতলা তো 3300 টাকার আসছে দেখুন 3300 টঙ্কারে আপন মানকু এটা মিলি যাচ্ছে মস্টার্ড ইয়েলো কালার আছে মস্টার্ড ইয়েলো কালার আছে ব্ল্যাক ধড়ি আছে দেখুন এটা কি হেভি সুতা টিকে আউরে টিকে হেভি होला হ্যাঁ 3400 টাকা পড়বা দেখো 3400 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে এতে ব্লাউজ পিস আসি যাচ্ছে ব্লাউজ পিস আসবা এতে তারপর এটা ওটা আসি গলা এটা ওটা দেখুন প্যারট গ্রিন রে আছে মেরুন র কম্বিনেশন 3500 হবার কথা আজ্ঞা আমি লোকনু ঠকি করে নাই নবার এটা 3000 টাকা পড়বা 3000 টাকা মাত্র 3000 টাকা পড়বা দেখুন তার কলর কম্বিনেশন কেনদা আছে দেখুন আইতরে ব্লাউজ পিস নাই ন ইতরে ব্লাউজ পিস সিতাবলে টিকে রেট পড়িছে তা এতার ম্যাচিং ব্লাউজ বি আমি দেই দামা हां আইতর প্রাইসটা 3300 টাকা 3300 টাকা 2700 টাকা দেখুন দেখুন পুরা ফাইন ওয়ার্ক পি রহুছে না সব কাম দেখুন ডাইরেক্ট বুনকার ন আজ্ঞা ব্যাপারী ন নানবা ডাইরেক্ট বুনকার हां 2700 টাকা 2700 টাকার এটা আসি যাচ্ছে এটা আসি গলা দেখুন ইরা গুড়ে দেখুন টিকে হেভি কাম আছে হেতি লাগি দাম বঢ়িছে কেতে কাম আছে দেখুন শাড়ি রে আর পেপার ধড়ি বি আছে এটা পেপার বর্ডার রে মাত্র 4100 টাকা 4100 টাকা এটা আসি যাচ্ছে দেখুন 5000 নাই 4100 টাকা জানলে हां দেখুন আউ গোটে পেপার ধড়িটা পহলা গোটে আপনাকে কেতে 4100 वाला দেখালি এটা গোটে কম দাম वाला গোটে আছে দেখুন দেখুন পেপার বর্ডার রে কম প্রাইস রে বি আসি যাচ্ছে মাত্র কেতে টাকা হইতবা কোন আজ্ঞা 2300 টাকা 2300 মাত্র 2300 টাকা দেখুন দেখলে তো কেই কই না পারবে আজ্ঞা দেখুন 4100 वाला भी দেখলে এটা 2300 वाला দেখুন 2300 টাকা রে দেখুন যে দেখলে এটা 3000 রু এবভ তো সিওর কইবে এটা भी দেখুন হেই 2300 সেম 2300 টাকা রে দেখুন পেপার ধড়ি আজ্ঞা আমরা লোক ডিমান্ডিং সব দেখুন 2300 টাকা 2300 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা এটা দেখুন 2400 টাকা 2400 পেপার ধড়ি পেপার বর্ডার দেখুন কম কম প্রাইস রে भी बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन है काम केंदा আছে দেখুন তা
नेक्स्ट कलेक्शन एटा उटे आसीगला 2500 टका स्टार बॉर्डर इटा स्टार अछि स्टार्ट पेपर धड़ी संगे एते लगी आउ टिके दाम बढ़ी छि 2500 टका 2500 टका 200 टका बढ़ी छि बेसी नै 2500 टका एटा आसी जाउछि देखोन तार बाद एटा उटे आसीगला इटा देखोन गुटी एटा उटे भी बहुत डिमांड रहछि ना एटा सबटा ऊपर आसबा ब्लाउज भी आसबा इथरे 3000 टका 3000 टका रे ब्लाउज भी आसबा इथरे ब्लाउज पीस भी आसी जाउछि इधर कलर ऑप्शन भी आपन को दे देबी इंदा गुटे रेड हला बेले गुटे ब्लू भी आसबा दुटा कलर आसी दुटा कलर आसे तार आ एटा बॉर्डर डिजाइन भी मस्त बॉर्डर डिजाइन भी माछा बॉर्डर रे आसबा बढ़िया लागसी आ गोल्डन सब अछि देखो आ एटा प्राइस टा 3000 टका सब तार कलर ऑप्शन ना अलग अलग अछि 3000 टका रे आसी जाउछि 2500 टका एटा उटे 2500 टका रे आपन मान को मिली जिबा देखोन एटा दाम सुनला केनता लागु जाय गया 2500 टका देखो पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि एटा उटे भी आसी होला देखोन इटा भी 25 रामा ग्रीन रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन सेम 2500 सेम 2500 आगे 2500 टका ही पड़वा देखोन जेन नेलेटा 2500 टका रे आपन मान को मिली जाउछि एटा उटे आसी होला पिंक रे एटा ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि 2600 टका पड़वा एटा 2600 टका रे देखोन घर घर डिजाइन एटा आसी जिबा इरा फिर 2500 टका आसबा एटा भी सेम 2500 हां सब 2500 2600 2500 2600 रे लोग डिमांड करथिले ना हेते लागि साड़ी सब आसी होला तांको लागि भी कम प्राइस रे भी आज बहुत सारा कलेक्शन आइछे बियाह करे लागि कहथिले कि हमको 3000 भीतर दरकार 2500 भीतर दरकार मतलब हे हिसाब फिर देखो ना दे पेपर बॉर्डर भी आसी होला देखो देखोन पेपर बॉर्डर 2500 टका 2500 टका रे एटा आपन मान को काम केंदा है ये देखो तार बाद एटा उटे आसी होला देखोन 2500 टका एटा भी 2500 हां जे 2500 वाला खुजुतिले ना समझते देवा नवार लागि बियाह करे टिके बेसी साड़ी लागसी किनी हां मतलब एटा भी सब देखो 2500 टका देखो 2500 टका एटा भी 2500 सब 2500 जेंटा ने होलसेल रेट वाला 2500 टका रे एटा मिलीबा ए देखो एटा टिके काम टिके बढ़ी छि चौड़ा बॉर्डर टिके हेगरी अछि तो 100 टका बढ़ी गेला 2600 टका एटा 2600 टका रे आपन मान को मिली जाउछि ई रेट रे कैंसिनो ना मिले गया हम डायरेक्ट बुनकार न आनो जो जानले तार बाद टिके हेवी ऊपर आसबा पेपर रो जी जानबा से झाड़ी विजिट जे करबा जानि पारबा 2800 टका पड़बा 2800 आ जे विजिट करना परबा ऑनलाइन रो भी सुविधा अछि ऑनलाइन रो भी सुविधा अछि घर थाइके भी पाई पारबे सब एटा 2800 एटा उठे तार बाद आसी गेला देखन परभा डिजाइन ऊपर अछि 3000 टका मात्र 3000 टका रे एटा आसी जाउछि देखन इधर उठे देखन लोग सिंपल प्लेन खोजुथिले अरे प्लेन ऊपर बेसी काम नै डिजाइन कम आ हिसाबे आनी थन बने थन गोटे डिजाइन देखो देखो एटा उठे मस्त लागुछे आ ओइतार प्राइस टा 3100 टका मात्र 3100 टका रे देखो केते बढ़िया कॉम्बिनेशन केंदा काम अछि देखो नेक्स्ट कलेक्शन इधर उठे देखो चक्र वाला डिजाइन बहुत डिमांडिंग थिला ना 3300 टका 3300 टका रे देखो 3300 टका इतले वीडियो देखुन से के बुकिंग करू नेलो एटा माने बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जासी आया पूरा वीडियो बनला के स्टॉक आउट हो जाउजी देखो एटा गुटे 3100 रे देखो 3100 टका रे प्राइस केंदा लागुए देखो देखो एटा अछि रेड ग्रीन कलर लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे अछि आ एटा 3100 टका मात्र एटा उटे आसीला देखो एटा अछि स्टार डिजाइन रे पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन स्वास्तिक बॉर्डर रो मुह आसबा स्टार रो बॉर्डर आसबा मुहरा देखन केंदा अछि देखो आंचलटा देखन तार आ जिंदे आंचल देखन हमर फुल फोटो मांगले भी मिली जिबा आइता प्राइस टा केते रहबा मात्र 3100 टका 3100 टका रे एटा आसी जाउछे इरा उडे देखो एटा उटे तार बाद रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन टिके आनन कहउदिले ना पब्लिक टिके देखो 3000 टका 3000 टका रे जुड़ी साड़ी को असने तकी इरा उडे देखो 3300 टका एटा डबल बॉर्डर रे हां डबल बॉर्डर रुद्राक्ष 3500 वाला भी देखिथिले इटा 3300 टका 3300 टका रे आपण मानको एटा मिली जाउछे ए गुटे ब्लाउज पीस वाला आसबा देखो पेपर बॉर्डर टिके हेवी रवि कहउदिले लोग पब्लिक टिके हम डिमांड ऊपर आनवा के पड़सी टिके हमको देखो एटा से कॉटन पाटो डिजाइन अछि कॉटन पाटो डिजाइन अछि एटा केते बढ़िया लागु देखो हाथी ऊपर आसबा एटा सब 4000 टका पड़वा 4000 टका रे एटा आपण मानको मिली जाउछे देखो मिलन सबटा ऊपर आसबा टिके हमें आ 3500 देखो ना यादे टिके ऊपर के देखामा जेना 4000 नु 5000 भीतर आसबा सब हैला देखो एटा उटे आसी सिंगल बॉर्डर रे देखो सिंगल बॉर्डर मिलन सबटा गुडे 4500 टका मात्र 4500 टका रे एटा आसी जाउ इधर कलर ऑप्शन भी अछि अलगा टाइप रो गुटे देखो ए देखो एटा कलर ऑप्शन रे सेम 3500 टका 4500 टका देखो 4500 टका रे आपण मानको एटा मिली जाउ केना लागु जे देखो एटा ओडे बहुत सुंदर लागु छै ना पिनले बढ़िया लागबा पूरा देखो यादे 5000 वाला देखो 5500 टका 5500 टका रे
মাত্র 5500 চৌড়া বর্ডর রହୁଛି 5500 ଟଙ୍କାର ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ ଆସିଗଲା ତାର ବାଦ দেখুন দেখুন এটা 5700 টাকা 5700 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା इधर प्राइस माने केते महंगा थिला जानुथिले यादे देखो 5700 5700 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ମିଳିଯିବା 5500 टाका डबल बॉर्डर 5500 यादे 6000 बिकुतु न आगो यादे देखो डबल बॉर्डर रेट कमी जे 5500 टाका এটা হচ্ছে তাজমহল রে নর্তকীর ডিজাইন আছে দেখুন इरा गुटे देखुन के लाइट कलर ऊपर लोग कहते डिमांड समझते तो डार्क ना पिनहन ना 5700 टाका देखुन 5700 रे तार काम देखुन केंदा अछि देखुन এটা तार मुहुडा भी देखुन বলিয়া লাগুছে तार आंचलडा देखुन केंदा अछि देखुन तार आंचल काम देखुन आंचल भी मस्त আছে लाइट कलर ऊपर जे माने पिनभार पसंद करसन ताको लागि बहुत बढ़िया साड़ी अछि एटा देखुन देखुन এটার প্রাইসটা 5700 5700 টাকা हे लाइट कलर ऊपर দেখুন मंदिर डिजाइन अछि आपन कर देखो নর্তকী ডিজাইন नर्तकी ऊपर আর এটার প্রাইসটা কানা রହୁছে 5500 টাকা 5500 ଟଙ୍କାରେ हे এটা डबल बॉर्डर लाइट कलर যাচ্ছে এটা উঠে আসিলা তার বাদ 5700 स्टैंडर्ड बॉर्डर ऊपर आसो স্ট্যান্ডার্ড বর্ডরে 5700 ଟଙ୍କାରେ 5700 টাকা এটা আপন মানকু মিলি যাଉଛି দেখো कोन टिके बियाह करे टिके भल भल साड़ी करसन जेंदा कि तांकर रिश्तेदार रिलेटिव पार्टी वेयर साड़ी माने हंदारा पिन भाले एटा देखो এটা উঠে দেখুন এটা হচ্ছে 6 বর্ডরে আসি যাচ্ছে एटा उल्टा আছে एंदा আছে দেখুন এটা হচ্ছে দেখুন 6 नर्तकी रसबा 6 बॉर्डर संगे আইতা প্রাইসটা কানা রହୁছে इधर मुहुडा भी देखुन तार प्राइस की এটা देखुन হচ্ছে तार আঁচল आंचलडा देखुन 7400 টাকা পড়া 7400 ଟଙ୍କାରେ এটা আসিবা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন फुल बॉडीटा देखुन कलर भी मस्त लागबा पूरा पिनले तो बहुत सुंदर लागबा এটা देखुन मिलन सबटा ऊपर आसबा देखुन দেখুন মিলন সফটওয়্যারে এটা भी से धड़ी बांध काम है हां धड़ी बांध काम है जी আইতার প্রাইসটা 7700 টাকা 7700 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে सब कम कम रेट এটা ওটে তার বাদ আসিগলা দেখুন एटा भी देखुन सबटा धड़ी आसबा सब यादे टिके सबटा धड़ी ऊपर देखमा सबटा धड़ी समस्त मागुतिले प्लस सबटा धड़ी ऊपर देखमा 7700 टाका देखुन 7700 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে দেখুন तार मुहु भी देखुन केंदा फुल मयूर रो मुहु थिवा लागु তার আঁচল भी টিকে দেখিরামা ए देखुन तार आंचलडा देखुन ময়ূর আঁচল আছে না ये देखुन 6800 ऊपर देखुन केते बढ़िया डिजाइन देखुन এটা 6800 ଟଙ୍କାରେ आरो सबटा देखले 7700 थिला एटा 6800 देखुन 1000 टंका कम तार प्राइस रे केते बढ़िया डिजाइन देखुन রামা গ্রিন संगे এটা ডবল সফটটা আসি যাচ্ছে देखुन 6800 6800 टका मात्र इला गुडे देखुन हे सप्ताह बॉर्डर वाला चौड़ा सप्ताह आसबा देखुन 6600 टका 6600 ଟଙ୍କାରେ एंता नै कि सब सप्ताह रेट थिसी केंडा कम भी लोकसु केंडा जहां भी आसी एटा देखुन केंडा बढ़िया बढ़िया कलेक्शन कम दाम रे देखुन এটা ওটে তার বাদ আসিগলা দেখুন इला गुडे देखुन कि हमर गुडे बढ़िया कलेक्शन एडा सब देखो 9500 टका पड़बा 9500 ଟଙ୍କାରେ आ এটা पूरा यूनिक डिजाइन पूरा यूनिक डिजाइन है पूरा हमर यूनिक डिजाइन है तार मुहु भी देखुन तार केंदा आंचलटा आंचलडा तार देखुन आंचलटा देखुन केंदा आंचल আছে मस्त देखुन আছে पूरा केते बढ़िया कॉम्बिनेशन छी आ फुल बॉडी रे पैसा के देखला बेला बहुत बढ़िया सस्ता अछि देखुन आज्ञा साड़ीटा शोरूम प्राइस हमें पछरे के देखु जबी लेकिन बहुत रेट चाउजी आइता प्राइसटा केते 9500 टका 9500 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে 10000 12000 समस्त बिकु जन एटा सर्विस लगी आज्ञा बढ़िया बढ़िया देखु इरा गुटे देखु नवकोठी ऊपर हमर स्टॉक आउट हेतला बहुत मिलु नाइतला साड़ी नवकोठी ऊपर भी गुटे आनो साड़ी देखु এটা আছে 6 বর্ডর রে আছে দেখুন हां 6 बॉर्डर नवकोठी है নবকোটি 6 বর্ডর রে আসি যাচ্ছে কেতে কোন আইতার প্রাইসটা কানা रहबा 5700 टका 5700 मात्र देखो স্পিনি রে দেখুন येलो कलर अस्पिनी रे আসি যাচ্ছে আইতা 5500 टका 5500 ଟଙ୍କାରେ এটা हल्दिया कलर ऊपर डिमांड कर दिले हमन तो व्हाइट कलर भी अछि हल्दिया कलर टिके आनन कहले बोले हल्दिया कलर भी आसी जाइछि आ व्हाइट कलर कहले भी मिली जिबा व्हाइट कलर कहले भी मिली जबाय तार हला এটা ওটে भी मिलन रे আছে এটা কফি कलर कलर ऊपर अछि बहुत बढ़िया लागसी দেখুন येलो कॉफी रे कॉम्बिनेशन रे आइतार प्राइसটা কানা रहउছে मात्र 8000 टका 8000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি जिबा इला गुटे देखुन এটা ওটে দেখুন 8200 टका 8200 डबल बॉर्डर अछि साड़ी माने केनता लागु आज्ञा देखुन सबु साड़ी यूनिक आपण भल भल साड़ी कहले भल भल साड़ी भी आनु कम साड़ी कहले कम दाम वाला भी आनु भल भल साड़ी ऊपर केनता क्वालिटी आउचे देखुन इरा देखुन ब्लाउज वर्क आसवा गुटे এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আইতার বর্ডার ডিজাইন भी बहुत बढ़िया ही আছে দেখুন देखो এটা বর্ডার ডিজাইনটা बॉर्डर डिजाइन देखुन केनता अछि देखो इधर मुह आंचलटा देखुन আঁচলটা দেখুন এটা आंचल देखुन ता এটা আঁচল আর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা দেখুন এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে দেখুন আইতার প্রাইস কানা रहबा
এটা 6000 টাকা পড়বা মাত্র 6000 টঙ্কাରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এটা মিলি যাଉଛି দেখো নবकोठी আসলা গোটে কলর টিকে কম্বিনেশন টিকে অলগা করন কইলে বলে অলগা কলর রে বি পলে আসলা নবকোঠিରେ নবकोठी রে ହୁଁ। ସବୁବେଳେ ରେଡ୍ ଆସୁଥିଲା ହଁ। ତାର ବ୍ଲାକ୍ ଆସୁଥିଲା ଏ କଲର ଅଲଗା ରବି ଆନିଛୁ ଦେଖୁন ଆଇ ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କାଣା ରହିବା এটা 7100 টাকা 7100 ଟଙ୍କାରେ এটা ଆସି ଯାଉଛି বর্ডর গোটে আসছে দেখুন স্টক আউট হইতলা এটা ডিমান্ড করতে লোক ফের গা আনিଛୁ এটা ଡବଲ ବୋର୍ଡର ରେ ହଁ ইয়াতে ରେଟ୍ ଟିକେ କମି କରି ଫେର ଅଛି এটা ଆଇ ତ ପ୍ରାଇସ୍ କାଣା ରହିବା 6000 ଟଙ୍କା 6000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ବୋର୍ଡର ଏଟା ମିଲି ଯାଉଛି ଆନିମଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଉପରେ ଆନିମାଲ ପେଟେଲ ଉପରେ ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୋର୍ଡର ରେ ଅଛି 8000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 8000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଟା ମିଲି ଯିବା ଫେର ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ ୱାର୍କ ସେ ପିଙ୍କ କଲର ର ଅଲଗା ଡିଜାଇନ আসলা দেখো ହୁଁ। ব্লাউজ Blouse ୱାର୍କ piece আসবা সেটারে ଗୋଟେ ଆମେ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ ଦେଖିତେ ନା ପିଙ୍କ କଲର ରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ ଅଛି ହେଇ କଲର ହେଇ ଦୋଡି আসবা ବ୍ଲାଉଜ ୱାର୍କ ବି আসବା ଆଇ ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କାଣା ରହୁଛି ସମାନ ପ୍ରାଇସ ରହିବା ସମାନ ପ୍ରାଇସ୍ ହଁ। ରହୁଛି ଦୁଇଟା 6000 ଟଙ୍କା 6000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାଉଜ ୱାର୍କ वाला ମିଲି ଯାଉଛି ଦେଖୁନ এটা ଗୋଟେ দেখুন 8800 ଟଙ୍କା পড়বা এটা দেখুন 8800 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ରେଡ୍ ରେ ବ୍ଲୁ ର କମ୍ବିନେସନ কপড়া আজ্ঞা পুরা 140 যেতে বি দেখালি সবু 120 140 র এন্তা হুম। কলর নাই যে কলর গ্যারান্টি নউଛୁ আমি সবুথির ব্লু হো লাল হো যেন বি ডার্ক কলর কলর গ্যারান্টি আমি নেবো আজ্ঞা হুম। ধুইলা পরে বি শাড়ি বাপস করবে জানলে হুম। এই সবু জিনিস হেন্তাটা মানে ହଁ এবে এবে দেখমা আমি স্টার সফটা উপরে হেলা ଷ୍ଟାର ଉପରେ କେତେଟା এটা আমরা পুরা এন্তা সফটা উপরে দেখি না ইয়াদি স্টার বর্ডর वाला দেখমা হুম। এটা গুটি দেখুন ଷ୍ଟାର ସପ୍ଟା ଉପରେ ଆସି ଯାଉଛି ଆଉ ଏଟା এটা গুটি দেখুন 8500 টাকা পড়বা 8500 ଟଙ୍କାରେ ଏଟା ହଁ। ଆସି ଯାଉଛି ডবল স্টার কেতে বঢ়িয়া আছে দেখুন ହୁଁ এটা গুটি দেখুন 6600 সিঙ্গেল আসবা তো এটা ডবল থিলা হুম। এটা সিঙ্গেল আসবা ଏଥିରେ 6600 6600 টাকা এটা ରେଡ୍ ବ୍ଲୁ ର କମ୍ବିନେସନ ରେ ହୁଁ। ଆସି ଯାଉଛି রেড ব্লু কম্বিনেশন আছে ହୁଁ ଏଟା ଗୋଟେ ତାର ବାତ ଆସିଗଲା এটা গুটি দেখুন ডবল वाला फिर পলে আসরা ହୁଁ এটা টিকে ময়ূর পরভা কাম আছে ହଁ 7900 টাকা 7900 ଟଙ୍କାରେ ଏଟା ଆସି ଯାଉଛି ଦେଖୁନ ଏଟା ଗୋଟେ ତାର ବାତ ଆସିଗଲା 7500 টাকা ୟେଲୋ ରେ ବ୍ଲୁ ର हाँ କମ୍ବିନେସନ येलो कलर भी टिके आनुन कहउतले पब्लिक डिमांड रे ହୁଁ देखुन ଏଟା 7500 7500 টাকা মাত্র ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଆଖି କିନ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାର ଚାହୁଁଛନ୍ ଏଟା ବି ଟିକେ এটা গুটি দেখুন টিকে আমার টিকে সবটা উপরে টিকে ক্রিয়েটিভ আছে ହୁଁ দেখুন ଏଟା ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଲାଗବା ଦେଖୁନ হুম ଏଟା 8800 টাকা 8800 ଟଙ୍କାରେ ଏଟା 8800 ଆସି ଯାଉଛି টাকা ଆଉ ଏଟା ବୋର୍ଡର ଧଡି ମୁଟା ବ୍ଲାକ୍ କଲର ରେ ହଁ। ଆସି ଯାଉଛି ନା হুম ହୁଁ গুটি ଆପଣଙ୍କର গুটি এনো রেড কলর দেখিଥିଲି ହଁ। এটা তার অরেঞ্জ কলর আছে দেখুন ଅରେଞ୍ଜ କଲର ସିଙ୍ଗଲ ସପ୍ଟା সিঙ্গল সবটা উপরে ହୁଁ 7500 টাকা 7500 ଟଙ୍କାରେ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାର ସପ୍ଟାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଟା ମିଲି ଯାଉଛି 7500 টাকা দেখুন ହୁଁ হেই ডবল স্টার র ହୁଁ কলর কম্বিনেশন কেনতা আছে দেখুন ଏଟା ଦେଖୁନ କଲର କମ୍ବିନେସନ ବି ୟୁନିକ୍ ଅଛି ପୁରା 8300 টাকা মাত্র 8300 ଟଙ୍କାରେ ଏଟା ଆସି এটা দেখুন 8000 টাকা রে ଏଟା 8000 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖ তার বর্ডর রে কেনতা রেড কলর কম্বিনেশন দিছে দেখুন ହୁଁ কম্বিনেশন কেনতা আছে দেখুন ଆଉ ଏଟା 8000 ଟଙ୍କା ହିଁ ଆଉଛି হ্যাঁ 8000 টাকা মাত্র ହୁଁ ଆଉ ଉପରେ ଏଟା ମୟୂର ଡିଜାଇନ ময়ূর ডিজাইন আছে ଏଟା ଗୋଟେ ତାର ବା এগুলো দেখুন সফটা वाला আছে ହୁଁ 7000 টাকা পড়ব সিঙ্গল সপ্তাহ সিঙ্গল সফটা আছে 7000 টଙ୍କା 7000 টাকা দেখুন পর্পল কলর রে এটা এটা 8000 8500 আগো বিক্রি হতলা হুম 7000 টଙ୍କା হুম এটা ଗୋଟେ তার বাত আসিগলা এটা গুটি দেখুন 8300 টাকা 8000 হ্যাঁ ময়ূর वाला ডবল স্টার वाला এটা হুম দেখুন 8300 ଟଙ୍କା 8300 ଆସିଯିବା सब कॉटन टिश्यू ऊपर देखमा हमें ହୁଁ। हला কটন টিস্যু রে এটা আসি যাইছে দেখুন 7500 টাকা 7500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এটা মিলি যাଉଛି দেখুন কটন টিস্যু কেতে কম প্রাইস রে नु ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ মিলি যাଉଛି দেখুন এটা তো ଯାହା କି ଦରକାର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରି ନେବେ संगे संगे बुकिंग आसी आगे एडा ହୁଁ एडा स्टॉक आउट हो जाउजे सब 7500 टाका आगे এটা ବି 7500 सब ଟଙ୍କା 7500 कॉटन टिश्यू ऊपर जेंडा नेबे 7500 এটা ଗୋଟେ দেখুন एडा देखुन 6 दड़ी वाला হুম देखुन এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା 8 বড়রে 8 बड़ रे 8 বড়রে নর্তকী প্যাটার্ন রে আছে আই তার প্রাইস টা समान रेट सब समान रेट যেটা নেলে जेंटा नेबे समान रेट দেখুন যেটা কি এটা 9000 10000 না দেলে না মিলুথে নাই मिलु थे এটা 7500 টঙ্কারে আপন মানকু মিলি যাଉଛି देखो এটা কলর অপশন রে আসি যাଉଛି देखो এটা নর্তকী আছে দেখুন নর্তকী উপরে ময়ূর সেম 7500 7500 देखो এটা উঠে আসিগলা দেখুন ডবল বর্ডর রে অরেঞ্জ রে ব্লু র কম্বিনেশন আছে আই তার প্রাইস भी সেম 7500 আউটে তার বাদ এটা উঠে আসিগলা এটা হচ্ছে দেখুন রেড কালার রে গ্রিন র কম্বিনেশন আছে 7500 এটা भी 7500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଲି ଯିବା देखमा हम सबटा ऊपर बहुत डिमांड करले सेदिले तार कलर ऑप्शन भी आनी छु 6-7टा कलर आसी जे पेरे पेरे रे पेरे पेरे দেখুন
এটা হচ্ছে পেরে পেরে র কলর অপশন भी ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେମା ଗୋଟେ ତ ପୁରା ଦେଖିଦେମା ଆଉ এটা ধড়ি সপ্তাহে भी আসি যাଉଛି ଧଡ଼ି ସପ୍ତାହ ହିଁ ଆସବା ଆଇତା ଆଞ୍ଚଲଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେମା ସେ ଆଞ୍ଚଲ ବି ମସ୍ତ ରହୁଛି ନା ପୁରା ଦେଖୁନ୍ এটা হচ্ছে আঁচলটা ଆଉ ମୟୂର ବାଲା ଡିଜାଇନ ଆସବା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସବା ଆଉ ফুল বডিটা ফুল বডিଟା ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା এটা ফুল বডি আইতা প্রাইস কাଣା रहबा এটা ଆପଣଙ୍କ 7000 ଟଙ୍କା ପଡବ 7000 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁନ୍ ତାର କଲର ଅପସନ ସବୁ ଅଛି এটা 6.5 वाला भी अच्छे 7 वाला भी अच्छे सब हैला দেখুন যাহাকি যেটা ভালো আছে স্ক্রিনশট নিয়ে করি ফুল ফটো মাগলে भी मिली जाबा प्राइसটা मेंशन कर देबे ना দেখুন 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 बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन आज आमे देखला आ इनके विजिट करले तो आउ भी बहुत सारा कलेक्शन देखि पारबे इरा केतेटा कलेक्शन देखुन शो भी करा है छे आइनो भी बहुत सारा कलेक्शन আছে इनो ड्रेस पीस रो भी कलेक्शन आसी जाउछे इरा कुर्ती माने भी आसी जाउछे आइनो देखुन इटा दिया थुआ निजे डेली यूज करबार लागि कॉटन साड़ी भी इनो मिली जिबा पेचवर्क साड़ी माने भी अछि हमन नो पेचवर्क साड़ी रा आपनकर हमन नो नेगरी 1200 नो नेगरी पूरा 2000 टका तक भी अछि पेचवर्क साड़ी आपन माने थरे जेना कि होलसेल प्राइस रे दिया जिबा ओन्नी माने भी अछि सब आसी बार ओन्नी माने भी मिली जिबा तो आपन माने ଟିକେ जल्दी जल्दी आसु ना बुकिंग कर देना जेन माने दुरिया रहउछन ऑनलाइन भी ऑर्डर करि पारबे आ ऑनलाइन जडे जदी ऑर्डर कले केते दिन रे पहुंची जाउछे हरारी 3 दिन नु 4 दिन भीतर पहुंची जाउछे सब तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियो रे पसंद आसला वीडियो के लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।